سلة صلوت هيمانت كفتم دزوت صلوتهم لم صلوتات اتحادي زقرم نقدر ما صلوت هيمانت أسد خلت عن قصة هلو صلوت هيمانت زي فلت أمانية ويدما هيمانوت هلن كبر كم زي خل جلس إذا عالم كي تفترة مسؤول بالزنبرة ناي أب حد ودو بزخانة بحد قويت يسوع كريستوس ونعم كاب برهان سرخة برهان كاو حق إني أملاخ سرخة حق إني أملاخ استولد أنبر زي تفترة بملكوت ومساب معرض زخانة أو سماينا مدرن زلوا كله بو زخانة بزي بو زخانة حلو كويس. كم نسردنا يوم حكينا كو زلوا ملقت زقرمي. حمام كنقول كلا نحزي نيرس حمام نايكبد قرصات كوني خلو. قند ما السكي كونه قويتانا أملخنا من حينان يسوع كريستوس ما أنتنا يلو زرخو سقاي مكر أي زقلس. وأنا أمن بمنفس قدوس جزي مهيوي زي سهرة أمعاب نسجر لطو ونسبه مثل آب وول زنا بابا بنبيات بتجرنيا قويتان وهاوي هوتن بزخونة كاب آب بالسرطة بمنفس قدوس ونعمن مس آبن مس ولدن سجدلون مسكنون نسو آب نبيات حديروس تناجري صلاة هايمانوت خموش أعمال مسترات كم زحزز كم كنا هنراجع نخيل أبي قلنا يو حموش أعمال مسترات على صلاة هايمانوت أبي كم زركو المفلات مجمرتا تم حموش أعمال مسترات كنفلت من كبا بسم الله وول ومنفس قدوس أحد أملاك أمين كبرات تخاطلت مدبنا حدا أملاك بزخنا بقى بول بمنفس قدوسم أبى بزلهم محرات سلام فورني بزحلكم طعمني هؤلاء لما أنتي حدا أرثوذكساوي أماني نايجدن كفلت أزلو نهيمانة مسكرنت زحزة مرها جوري نواخم كبلة حنتهز أنا غريب لكم اللخو إذا مساهم يخون مسانا خنو كارا حمس أخي سمكي نبيت سبنا أدلالي شي سماي وداسي مريم سبسبي بحال ادمي عسرت حدايو كفلي دما حزنا شبعي مالتي صبو حدا أرثوذكساوي أماني نايجدن كفلت أزلو كريستياناوي قديتا زخنا نهيمانة مسكرنت بزاع صلوة هيمانة إن إحنا وقع لذي بزاع صلوة هيمانة حتى كي صلوة هيمانة كم يتقال زيها بقول جمر صلوة هيمانة أبزا زوتر صلوتات كابزر كو صلوتات اتحاديو مالتون ذا زوتر صلوت إنولوم عاتب قصي نأكوتك أو نزل سمايات صلوة هيمانة قدوس سبات لاب سلام لشنا صلوت تكتسنا مريم مالتي سلازي صلوت زوتر مالت حدا سب معلت ويدما كل جزء بتدقاقامي صليوم صلوتاتيو يوم مالتي سلة صلوت هيمانت كفتم زوتر صلوتهم لم صلوتات اتحادي زقرم نقدر ما صلوت هيمانت أسد خلت عن قصة هلوه تم عسرته بزعوا هيمانوت ويدما بزعوا أمنت إني قلت صلو خوينو تنكلتها دما أو هيمانوت ويدما أوشتي أمنت كوينا إن تسفوم نجارات زحازي بمستر درجة دما حموش تأمار مسراتن شوعات مسرات بيت كريستيان أتقالو زحازي مالتي سلازي صلوت هيمانوت زي فلت حادثة أمانية ويدما هيمانوت هلن كبر كم زي خل بزكاة أميك جالس إلى تخكلي بزحك زي أبوساتنا دنجيكم عميتهم لنا اليوم زواتر صلوات إلى ما عميتهم لنا اليوم نحن خمو نقبرن إذا هذا فلت خوي نجن صلوات هيمانوت زأكل تلقي زمانات زي سعره مستراه زحازيو زقارم دما ببعنك أسو كم استمدوا بزح أفلطة يلا كلك خلاص عسيت خلت عنقطات يخيل كننا عنقط حدا ينايا عنقط خلتها ينايو كسا عنقط عسيت خلتها فلالينا بزح زي مردع نقرأنا مالوات ويبجد ويبتقريا شملينا خلون خلينا جن زحازو وشتاوي مستراتن عنقطاتن بزح يفلتن عندنا الباب توسخي حمش يوم أمار مسترات شو عاتي مسترات بيتكشان زحازن دخل كوينو نايمان صلوة هيمانوت بتعمي مسارتاوي نهيمانوت مسكرنت نقرص له أبوتاتنا بمنفس قدوس تماريحهم زغمت وين مالتنا نفتهم عنقطات خيدنا مالتي بزا قطام زغلس كيغن صلوة هيمانوت زي فلت هيمانوت هلني ويون آماني يكبر سيخلن لمنتاي حدا بزوت صلوة سقميتيو كلا يدم ما يقدم كريستياناوي قديت هايو مالتيو أنا نفتهم عنقطات نخيد عنقط حاجة بأنت أب بزعبة أب ويدما بزعبة أجزاء أب زقلتيو بقيس دما نأمن بأحدو أملاك أجزاء أب أحادي كله جواري سماوات ومدر زي الساري وزي الساري
بتقرن يا دما كله بزحزة سماي مدرن زرقان زيرقان بزفترة بحد أملاخ زير أبنا أمن يبين مالتي سلازي صلوت هايماتنا أنكس حادث بهلس كابنا أمن بأحد أملاك جميروس كساب زي يسرئي زي يسرئي زحازة مالتي إذا أنكس حدي بهلنا بزعبا متى إزقل زي الكيزي بزعبا እግዚአብሔር አብ بزعبا እግዚአብሔር አብ ስለዚህ ናይ ባዕሉ ጭብጣ ሓሳቡን ሒዘሎ ማለት እዩ ብድሕሪ አንቀጻት ናይ ባዕሉ ዝኾነ መልእኽቲ ጭብጣ ሓሳብ ሒዘሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ ናብ አንቀጽ ክልተነተሽ አንቀጽ ክልተ ድማ በእንተ ወልድ ብዛዕባ ወልድ ማለቱን ብዛዕባ እግዚአብሔር ወልድ ዝገልጽ እዩ ብግዕዝ ወነአምን በአሃዱ እግዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ አብ ዋህድ ዘህሉ ምስሌሁ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም ብርሃን ዘእም ብርሃን አምላክ ዘእም አምላክ ዘበአማን ዘተወልደ ወአኮ ዘተገብረ ዘሩይ ምስለ አብ በመለኮቱ ዘቦቱ ኩሉ ኮነ ወዘእንበሌሁሰ አልቦ ዘኮነ ወኢምንትኒ ዘበሰማይኒ ወዘበምድርኒ ብትግርኛ ድማ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ብዝነበረ ናይ ኣብ ሓደ ውዱ ብዝኾነ ብሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ናምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ አምላኽ ዝተረኸበ ሓቀኛ አምላኽ ዝተወለደ እምበር ዘይተፈጠረ ብመለኮቱ ምስኣብ ማዕረ ዝኾነ ኣብ ሰማይና ምድርን ዘሎ ኩሉ ብኡ ዝኾነ ብዘይብኡ ዝኾነ ሓደ እኳ የለን ይብል ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ሕዚ ትሕሱ ሕዚ ከምዚ ነተረዳእናዮ እንድሕር ከይድና እኮ ዘለዎ መልእኽቲ ዝገርም እዩ ብፍላይ ግእዝ ብዙሕ ግዜ ብግእዝ ሒዞሞ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ትግርኛ እውን እንታይ ንብል ከም ዘለናስ የርድአና እዩ ስለዚ አንቀጽ ክልተ ወነአምን በአሐዱ እግዚእ ጀሚሩ ዘበሰማይኒ ወዘበምድርኒ ክሳብ ዝብል ብዛዕባ ወልድ ዝገልጸልና ብላህሪኡ ዝገልጸልና ፈጣሪነቱ አምላኽነቱ አንቀጽ ሓደ እውን ከምኡ ናይ አብ ፈጣሪነቱ አምላኽነቱ ዝገልጸልና እዩ አንቀጽ ሰለስተ ንኸይድ አንቀጽ ሰለስተ ድማ በእንተ ስጋዌ ብዛዕባ ሰብ ምዃኑ መን እዩ ሰብ ኮይኑ እንተኢልና ድማ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ወልድ እወ ብግእዝ ዘበእንቲአነ ለሰብ ወበእንተ መድኃኒትነ ወረደ እምሰማያት ተሰብአ ተሰገወ እመንፈስ ቅዱስ ወእማርያም እምቅድስት ድንግል ብትግርኛ ምእንታና ምእንተ ሰባትን ምእንተ ድሕነትናን ካብ ሰማያት ወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ግብሪ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ተዋሂዱ ሰብ ኮነ ስለዚ አንቀጽ ሰለስተ ዘበእንቲአነ ለሰብ ክሳብ ወእማርያም እምቅድስት ድንግል ክሳብ ዝብል አንቀጽ ሰለስተ እዚ ብዛዕባ እንታይ ይገልጸልና ኢልክና ብዛዕባ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ሰብ ምዃኑ እግዚአብሔር ወልድ ሰብ ምዃኑ ምእንታና ኢሉ ሰብ ኮይኑ ዘድሓነና ምዃኑ ዝገልጸልና እዩ ስለዚ ምስጢሩ ብጣዕሚ ሰፊሕ ምስጢር እዩ ናብ አንቀጽ ክንደይና ዘለና አንቀጽ 4 ንቐጽልሽ አንቀጽ 4 ድማ በእንተ ሕማማት ብዛዕባ ሕማማቱ ሕማም ክንብል ከለና ሕዚ ናይ ርእሲ ሕማም ናይ ከብዲ ቁርፀት ወዘተ ክኾኑ ይኽእሉ ግን ድማ እሱ ከይኮነ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ኢሉ ዝረኸቦ ስቃይ መከራ እዩ ዝገልጽ ብግእዝ ኮነ ብእሴ ወተሰቅለ በእንቲአነ በመዋእለ ጲላጦስ ጴንጤናዊ ሃመ ወሞተ ወተቀብረ ብትግርኛ ሰብ ኮይኑ ድማ ብጴንጤናዊ ጲላጦስ ዘመን ምእንታና ተሰቀለ ሓመመ ሞተ ተቀበረ ይብል ስለዚ ክሳብ ተቀበረ እያ ዘላ ማለት እዩ ዘበእንቲአነ ለሰብ ጀሚራ ክሳብ ሃመ ወሞተ ወተቀበረ ክሳብ ተቀበረ ዝብል ናዚ ድማ ናይ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕማም ወልድ ሕማማቱ ምእንታና ኢሉ ዝረኸቦ ስቃያት ዝረኸቦ መከራ ስቃይ ምማቱ ምቕባሩ እዩ ዘርእየና ደስ በሃሊ አንቀጽ 4 ንቐጽሎ አንቀጽ 5 እሺ ይቅርታ አንቀጽ 5 ድማ በእንተ ትንሣኤ ብዛዕባ ትንሣኤው እዩ ዝገልጽ ብግእዝ ወተንሥአ እሙታን አመሳልስ ዕለት በከመ ጽሑፍ ውስተ ቅዱሳት መጻሕፍ ብትግርኛ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሞት ተፈልዩ ተስአ ይብል እዚ አንቀጽ 5 እዩ በእንተ ትንሣኤ እዩ ስለዚ ኣብ አንቀጽ 4 ሞተ ተቀብረ ኢልና ነርና በጲላጦስ ዘመን ጳንጦስ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ዝተወልደ ወይ ድማ ወዲ ጳንጦስ ዝኾነ ጴንጤናዊ ጲላጦስ ዘለና ስዛፍቲ ዘመን እሱ ሞይቱ ተቀቢሩ ኢልናስ እንደገና ሕጂ ተስኡ ሞት ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ
ተሲል ንብለና እና ዓብይ ምስክርነት ኮ እዚ ናይ መን ጸሎት ሃይማኖት እኮ ናይ ሃይማኖት ምስክርነት እዩ ትክክል ያ ኣብ መጨረሻ ወላ ጥቕልልና ቢልና ንሪኢና ጽቡቕ ንዓንቀጽ ክንደ ኸይድና ዓንቀጽ 6 ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ በእንተ ዕርገት ብዛዕባ ዕርገቱ ይትገልጽ ብግእዝ አርገ በስብሃት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አብሁ ብትግርኛ ብክብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማነ አብሁ ተቐመጠ እዩ ተሲልና ነርና ተሲልናስ ኣብዚ ምድሪ ዘይነበረን ስለዚ ብክብሪ ናብ ሰማያት ዓሪጉ ኣብ የማነ አብሁን ተቐሚጡ ንብለልና ማለት እዩ ናዚ ሃይማኖት ምስክርነት ዓብይ ነገር እዩ ብፍላይቲ ናይ ትግርኛ ሓሳብ ክንርድኦ ይገብር ክንርድኦ ይገብር እዩ ጨለ ንዓንቀጽ ክንደይ ንኸይድ ዓንቀጽ 7 ብዛዕባ እንታይ በእንተ ዳግም ምጽአቱ ብዛዕባ ዳግም ምጽአቱ ማለት ብዛዕባ ካልኣይ ምጽአቱ ማለት እዩ ብግእዝ ዳግመ ይመጽእ በስብሃት ይኮንን ህያዋነ ወሙታነ ወአልቦ ማሂለክት ለመንግስቱ ብትግርኛ ኣብ ልዕሊ ህያዋን ሙታን ክፈርድ ዳግም ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ ይብሉን ይብል ሕጂ እውን በቃ ቀደም ሰዓብ ሓሊና ዓሪጉ ኢልና ለና ዓሪጉን ዋይተርፍን ዳግም ከኣ ክመጽእ እዩ ንዓና ክወስደና ክመጽእ እዩ ሙታን ክለዓል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዳግም ክመጽእ እዩ ፈራድ እዩ ኣብ ልዕሊ ህያዋንን ሙታን ክፈርድ ክመጽእ እዩ ወይ ጸሎት ሃይማኖት ክንደይ መዓንጣ ሒዛላ ውሽጣ ሰናይ ሕጂ ዓንቀጽ ክንደይ ንኸይድ ኣለና ዓንቀጽ 8 ከብዛዕባ እንታይ እዩ በእንተ መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ማለት እውን ብዛዕባ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ዝገልጽ እዩ ብግእዝ ወነአምን በመንፈስ ቅዱስ እግዚ ማህያዊ ዘሰረጸ እምአብ ንስግድ ሎቱ ወንሰብሖ ምስለ አብ ወወልድ ዘነበበ በነቢያት ብትግርኛ ጎይታን ወሃቢ ህይወትን ብዝኾነ ካብ አብ ብሰረጸ ብመንፈስ ቅዱስ እውን ንአምን ምስ አብን ምስ ወልድን ሰግደሉን ነመስግኖን ንሱ ኣብ ነቢያት ሓዲሩ ዝተናገረ እዩ ይብል ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ እዩ ጎይታን ወሃቢ ህይወትን እግዚ ማህያዊ ዝበልናዮ ማለት እዩ ጎይታ ወሃቢ ህይወት ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ደስ በሃሊ ናብ ዓንቀጽ ክንደይ ንሰገር ዓንቀጽ 9 ጽቡቕ ዓንቀጽ 9 ድማ በእንተ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ዝገልጽ ብግእዝ ወነአምን በአሐቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተ ላዕለ ኩሉ ጉባኤ ዘሐዋርያት ይብል ብትግርኛ ልዕሊ ኩሉን ናይ ሐዋርያት ጉባኤን ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እውን ንአምን እዚ ድማ ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን እዩ እዚ ቤተ ክርስቲያን ዝብል ብሓንቲ ከም ዝኾነትን ናይ ሐዋርያት ጉባኤን ከም ዝኾነት ገሊጽና ኣብ ውሽጣ ድማ ብዙሕ ምስጢራት ዝፍጸመላ ቤተ ክርስቲያን ክንብል ከለና እውን ናይ ሕድሕድ ሰብነት እውን እዩ ሕብረትና እውን እዩ ምስጢራት ዝፍጸመላ ባዕላ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን እውን ብሓደ ጠቕሊሉ ዝሓዘ እዩ እዚ ሰናይ ዓንቀጽ ክንደይ እዚ ዓንቀጽ 9 ዓንቀጽ 10 ዓንቀጽ 10 ድማ በእንተ ጥምቀት ብዛዕባ ጥምቀት ይትገልጽ መቸስ ጥምቀት ኩልና ንፈልጦ ኢና ብግእዝ ወነአምን በአሐቲ ጥምቀት ለስርየተ ኃጢአት ብትግርኛ ኃጢአት ምስራይ ብሓንቲ ጥምቀት ንአምን እዚ ድማ ብዛዕባ ጥምቀት እዩ ምስጢረ ጥምቀት ያው ጥምቀት ናይ ኩሉ ምስጢራት መእተዊ ስለ ዝኾነ ከም ዝበልክዮ ኩሉ ሰብ ይፈልጦ እዩ ያ ብዛዕባ ጥምቀት ዝሓዘት ዓንቀጽ እያ ዓንቀጽ ክንደይ ትበሃል ዓንቀጽ 10 ሓደ ንቐጽል እሺ ዓንቀጽ 11 ድማ ብጣዕሚ ሓጻር እያ እሺ መልእኽታ ግን ነዊሕ ይኸውን ዓንቀጽ 11 ድማ ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ብትግርኛ ትንሣኤ ሙታን ተስፋ ንገብር ሓጻር እያ ግን መልእኽታ ግን ብጣዕሚ ነዊሕ ዓንቶም መእተዊ ይኸውን እኮ እቶም 10 ብዛዕባ እምነት ብዛዕባ ሃይማኖት ዝገልጽ እዮም እቶም ክልተ ድማ ንኣምን ናብርያ ዝኸይድ ዘሎ ወነኣምን ናብርያ ኸይዱስ ኣብዚኣ ግን ንኣምን የብላን ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን እዩ ወንሴፎ ተስፋ ንገብር ትንሣኤ ሙታን ትንሣኤስ ተስፋ ንገብር ጭብጡ ሓሳቡ ብስሩ ጠቕሊሉ ዝሓዘልና እዩ ሰናይ ዓንቀጽ ክንደይ ተሪፍና ዓንቀጽ 10 ናይ መጨረሻ በእንተ ዘይመጽእ ህይወት ዘለዓለም ማለት እውን ብዛዕባ ዝመጽእ ህይወት ዘለዓለም ብግእዝ ወህይወተ ዘይመጽእ ለዓለም ዓለም ብትግርኛ ዝመጽእ ናይ ህይወት ዝመጽእ ዘለዓለማዊ ህይወት ተስፋ ንገብር ዝመጽእ ናይ ዘለዓለም ህይወት ተስፋ ንገብር ብጣዕሚ ዘን መጨረሻ ሕጂሲ ዘን ክልተ ብዙሕ ግዜ ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ወህይወተ ዘይመጽእ ለዓለም ዓለም እና ክልተ ዓንቀጻት እየን ርእሰን ዝኸላ ስለዚ እዚአን 12 ዓንቀጻት
ብጣዕሚ ብዙሕ ሚስጥር ዝሓዘ እዩ ናይ የማኑን ኣቦታትና ኣብ ጸሎት ዘወትር ኣትዮም ሓደ ኣማኒ ኩሉ ግዜ ክጽልዮ ክምስክሮ ኣለዎ ዝገርመኪ ሓደ ጠያቂ ሃይማኖት ክንታይ እዩ እንታይ ኢኻ ተኣምን ኢሉ እንድሕር ጠይቁስ ጸሎት ሃይማኖት እዩ ሃይማኖትና ሕጽር ምጥን ብዘለ ሃይማኖተይ ጸሎት ሃይማኖት እዩ እሱ ድማ አንቀጽ ሓደ እዚ አንቀጽ ክልተ እዚ ኢሉ በቲኑ ተንቲኑ እንድሕፈሊጥዎን ሃይማኖት ገሊጹ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ድማ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ እዩ ዝገርመኪ ነገር ንዓኸይ ምናልባት ዘይክምጥነኪ ይኽእል ይኸውን ድሓር ናንበብኪ ናጽናዕ ክትረኽብዮም ኢኺ እዚኦም 12 አንቀጻት ኣብ ክልተ ጉባኤያት ቤተ ክርስቲያን ዝተደንገጉ እዮም እና ካብ አንቀጽ ሓደ ክሳብ አንቀጽ 7 ዘለው ኣብ ኒቅያ ጉባኤ ብ325 ዓመተ ምህረት አርዮስ ዝበሃል ሓደ መናፍቅ ተላዒሉ ወልድ ፍጡር እዩ ብመለኮቱ ኢሉ ብምባሉ ነዚ ንኸውግዙን ንኸርድኡን ንኽረትዑን 318 ሊቃውንት ተሰብሲቦም ንዕኡ ኣእሚኖም መልሲ ኣስኢኖም ዝደንገግዎ እዩ ካብ አንቀጽ ሓደ ክሳብ አንቀጽ 7 ስለዚ ወነአምን በአሐዱ አምላክ እግዚአብሔር አብ ወነአምን በአሐዱ እግዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ አብ ዋህድ ኢሉ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽነቱ ፈጣሪነቱ ኩሉ ዝሓዘ ምዃኑ ብዘይብኡ ዝኾነ ወላ ሓደ ዘየለ ምዃኑ ኢሉ ፈጣሪነቱ አምላኽነቱ ምስ ኣብ መዓረ ምዃኑ ዓለም ከይተፈጥረ ምንባሩ ኣብ ዝበሃል ብወልድ እዩ ተዘይኮይኑ ኣብ ክበሃል ኣይኽእልን ኢሎም ዝደንገግዎ እዩ ስለዚ ዓብይ ምስጢር ዝሓዘ እዩ እንደገና ካብ አንቀጽ 8 ትነርት በእንተ መንፈስ ቅዱስ ካብ ወነአምን በመንፈስ ቅዱስ ክሳብ 12 ዘላ እሳ ድማ ኣብ ጉባኤ ቁስጥንጥንያ ብ381 ዓመተ ምህረት 150 ሊቃውንት ተኣኪቦም ድማ ሓደ ድማ መቅደኒዎስ ዝበሃል ድማ መናፍቅ ተላዒሉ ድማ መንፈስ ቅዱስ ፍጡር እዩ ንጹጽ እዩ ካብ ኣብ ካብ ወልድ ይንእስ እዩ ብምባሉ ድማ ንዕኡ ሕጂ ዝኩሉ መጽሓፍ ቅዱስ ጥቕስ ኣለዎ ናይ ቡሉይ ናይ ሐዲስን ጠቕሊሉ ዝሓዘ እዩ ካልእ ግዜ ንዓበ ክትኸድ ከለኻ እዞም ጥቕስታት ብዝግባእ ትፈልጥዮም እና ምንጮም መጽሓፍ ቅዱስ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ተቐድሑ እዮም እናስ ድማ ወነአምን በመንፈስ ቅዱስ እግዚእ ማህያዊ ንሕና በመንፈስ ቅዱስ ጎይታ እግዚአብሔር አምላኽ እና ህይወት ወሃቢ ህይወት በዝኾነስ ነአምን ምስ ኣብ ምስ ወልድ ንሰግደሉ ነመስግኖ ኢሎም ካብ ኣጀሚሮም ክሳብ ዝተኽል ድማ ኣብ ጉባኤ ቁስጥንጥንያ እዮም ደንኪጎም ነው ካብኡ ናይ መጨረሻ ጉባኤ ድማ ኤፌሶን ዝበሃል ኣሎ ንስጥሮስ ንምውጋዝ እዩ ብ431 ዓመተ ምህረት ዝተላዓለ እዩ ግን እንታይ ኢሎም ነዞም 12 አንቀጽ ከይውስኽ ከይቕነስ ኢሎም ብዛዕባ ወላዲተ ኣምላኽነት ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ ምዃን እዮም ደንጊጎም ንሶም ነዚ ግን ኣጽዲቖም እዮም ከይዶም ከይትውስኹ ከይትቕነሱ ክንደይ ይኹኑ 12 አንቀጽ ብ12 ሃዋርያት ሚስጥር ብ12 ኣእማድ ወይ በርታት መንግስተ ሰማያት እዩ ተወሳኺ እውን 5 ኣእማደ ሚስጥራትን 7 ሚስጥራት ቤተ ክርስቲያን ተወሲኾም 12 ስለዝመፁ ክኸውን ይኽእል ትኽክል 12 እዮም መፅኦም ትኽክል ይኸ ብዙሕ ሚስጥራት እዩ ዘለዎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እና ጸሎት ሃይማኖት ክንደይ ዝኣክል ሓሳብን ሚስጥርን ናይ ሃይማኖት ምስክርነት ከም ዘለዎ ምርዳእ ትኽእል ይኸ ብዙሕ ግዜ ልብ ኣይንብሎን እና እዚ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ኣጽንኦት ሂብና ኮፍ ኢልና ፈላሊና ብግእዝ ዝኾነ ብትግርኛ ብዝርደአና ቋንቋ ብቻ ሃይማኖትና ንሱ እዩ ሃይማኖትኩም እንታይ እዩ ክበሃል ከሎ በዚ ንኣምን ኢልና ንኣምን ማለት እዩ ሰናይ ጽቡቕ ንቐጽል ሕጂ ዓንቶም እንታይ ኢልክ ነርኪ እዚአን 12 አንቀጻት እየን ነናይ ባዕለን ዝኾነ ዘሕልፍኦ ቴማ ፍረ ሓሳብ ኣለዎ ኢልና ኢና ካብኡ ግን 5 ኣእማደ ቤተ ክርስቲያን እኮ ብጣዕሚ ሰፊሕ 5 ኣእማደ ሚስጥራት ኣእማደ ሚስጥራት ከምኡውን 7 ሚስጥራት ቤተ ክርስቲያን ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ እና ነናይ ባዕሉ ዝኾነ ትምህርቲ ነናይ ባዕሉ ዝኾነ ኮርስ ዘለዎ ኢና ግን ኣቦታትና እዚኦምሲ ኣብዞም 12 አንቀጻት ኣብ ጸሎተ ሃይማኖት ይርከቡ እዮም ይልክን ያርካ አንተ እስኪ ጸሎተ ሃይማኖት 5 ኣእማደ ሚስጥራት ከም ዝሓዘስ ከም ግን ክንረጋግጽ ንኽእል ኣብያበይ ግን እዩ እሺ 5 ኣእማደ ሚስጥራት ኣብ ጸሎተ ሃይማኖት ኣብያበይ ከም ዝርከቡ ንምፍላጥ መጀመርታ እቶም 5 ኣእማደ ሚስጥራት ክንፈልጥም ይግባእ እቶም 5 ኣእማደ ሚስጥራት እንደውም ድማ ሚስጥረ ስላሴ ሚስጥረ ስጋዌ ሚስጥረ ጥምቀት ሚስጥረ ቁርባንና ሚስጥረ ትንሣኤ ሙታን እዮም ማለት እዩ ሚስጥረ ስላሴ ኣብ ጸሎተ ሃይማኖት ውሽጢ ይርከብ ማለት ዲ ከመይ ንረኽቦ ሚስጥረ ስላሴ ማለት ኣብ
ወልድ መንፈስ ቅዱስ እዮም ሓቂዶ ስለዚ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ጸሎተ ሃይማኖት ኣብ አንቀጽ ብግልጽ ተዘርዚሮም እዮም ስለዚ ምስጢረ ስላሴ ናይ ስላሴ ሓድነትን ሰለስትነትን ዝገልጽ ስለዚ ብዛዕባ ኣብ ብዛዕባ ወልድ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ዝገልጽ ምስጢረ ስላሴ ብዛዕባ ኣብ ኢልና ንጀምር ሞ نأمن بأحد أملاك እግዚአብሔር አብ أحد كل جباري سماوات ومدر يستري وزيستري كل بزحازة سماين مدرن زرقان زيرقان بزفترة بحد أملاك እግዚአብሔር አብ نأمن لجليسين يا رأي ስለዚህ በቃ እግዚአብሔር አብ ኣብዚ ተገሊጸሎ ፈጣሪ ምዃኑ ዝርአን ዘይርአን ሰማይ ምድርን ኩሉ ዝሓዘ አምላክ ፈጣሪ እግዚአብሔር መለኮት ምዃኑ ተገሊጸሎ ኣብዚ بتذكر ወልድኻ እሺ ኣብ ገሊጽና ኢና ብዛዕባ ወልድ ማንገልጽልና አንተ ገሊጽያ ነይረ ኣብ አንቀጽ ክልተ ገሊጽያ ነይረ በእንተ ወልዳትል ونأمن بأحد እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ አብ ዋህድ ዘህሉ ምስሌሁ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም ብርሃን ዘእም ብርሃን አምላክ ዘእም አምላክ ዘበአማን ዘተወልደ ወአኮ ዘተገብረ ዘሩይ ምስለ አብ በመለኮቱ ዘቦቱ ኩሉ ኮነ ወዘእንበሌሁሰ አልቦ ዘኮነ ወኢምንትኒ ዘበሰማይኒ ወዘበምድርኒ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ብዝነበረ ናይ ኣብ ሓደ ውድ ብዝኾነ ብሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ዘይተፈጠረ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዘሎ ኩሉ ብኡ ዝኾነ ብዘይ ብኡ ዝኾነ ሓደ እኳ የለን ኢለ ገሊፀ እዩ ነይረ ማለት እዩ እዚ ብዛዕባ ወልድ እዩ من تريفنا منفس قدس سلاسي سلسة أكلات سلسة سم سلسة جور اللوم جن حدا ملكوت حدا بهري حدا هلونا حدا أمنا حدا فتاري حدا جزاهي لا نأمن سلازي منفس قدس كا بزع منفس قدس أو عنكت شمونت شمونت جلسنا ينا وانا أمن بمنفس قدس إجزي ما هيوي ذا سرسة أمعاب نسجد لوتو ونسبهو مثل آب وولد زنبابة بنبيات بتقني دما قويتان وهابي هوتن بزخونة كاب أب بسرطة بمنفس قدس ونأمن مس آبن مس ولدن سجدلون نمسكنون نسو أب نبيات حريرو استناجر أيو لذي كاب أب كم سرطة ورا لك ولد كاب أب كم سوالد أملاك كم زخونة عالم كي تفتر مسوء خمسة نبرة إلا هم زجلسنا يوم في كل سنة وسجل يسلو سلازي مستر سلاسي أو عنكس حدا بنت أب أو عنكس حدا بنت ولد أو عنكس شموت جلسنا مستر سلاسي جلسنا لنا نغزل مستر سجاوي تخالاي أو مستر سجاوي مالت ما بزعوا السمخان من يسبكينه نقرن تقل كاب سلاسي حدا أكر زخنا إجزاهير ولد ويتنا أملاخنا مدحينا يسوع كريستوس بزعبا ولدما ويدما بأنت سجاوي بزعبا سب مخانو أو عنقد سلسة قالي زي نيرة ذهب أنت أنا لسب وبأنت مدهن تنا وردا مسمات تساو تسجوا أما نفس قدوس وأم مريم أم قدس دنجل من تانا من سواتن من تدحنتنان كاو سمايات وردا من نفس قدوس كبري كاو قدس دنجل مريم سجاتو هيدو سب كونه زين بأنت سجاوي بزعبا سب مخانو ولد دعنا نمرحان سب كم زخونه ባህሪው ከይተለወጠ አምላክነቱ ከይተለወጠ ሰብ ኮይኑ ከም ዘድሕነና ይዝገልጽልና ስለዚህ ምስጢረ ስጋዌ እዚ ምስጢረ ጥምቀት ምስጢረ ጥምቀት ወንአምን በሃቲ ጥምቀት ለስሬት ኃጢአት ንምስራይ በሓንቲ ጥምቀት ንአምን ጥምቀት ናይ ኩሉ ምስጢራት መእተዊ በሪ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ስለዚህ ዳግም ወለደሉ ደቂ እግዚአብሔር ንኾነሉ ምስጢር እዩ ሞ ስለዚህ በሓንቲ ጥምቀት ሓደ ጎይታ ሓንቲ ጥምቀት ሓንቲ ሃይማኖት ከም ዝበለ ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚህ ምስጢረ ጥምቀት ኣብ ተገሊጸሎ ማለት እዩ ሰናይ ቀፂልና እንታይ ዝነበረ ምስጢረ ቁርባን ካበይ ነግነ ተራብዓይ ድማ ምስጢረ ቁርባን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንረኽቦ ስለዚ በእንተ ቤተ ክርስቲያን ድማ ኣብ ዓንቀጽ 9 ወንአምን በአሐቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተ ላዕለ ኩሉ ጉባኤ ዘሐዋርያት ልዕሊ ኩሉን ናይ ሐዋርያት ጉባኤን ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እውን ንአምን ትክክል ቤተ ክርስቲያን እኮ ምስጢራት ይዝፍጸመላ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ማለት ናስ ምስጢረ ቁርባን ኣሎ ማለት እዩ ጽሕቦ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ብከናስ ምስጢረ ቁርባን ኣብኡ ዝከናወነላ ምዃኑስ ምስጢረ ቁርባን ቤተ ክርስቲያን እንከለና ዝመፀና ነስ እዩ ቤተ ክርስቲያን ብስሩ እንታይ ክንገብር ንኸይድና ክንቆርብ ክንጥመቕ ስለዚ ምስጢራት ንካፈል ናይ ዘላለም ቤዛነቱ ንምክፋል ብምስጢራት ንረኽቦ ሰናይ ሓምሻይ መኒ ምስጢረ ትንሳኤ ሙታን ምስጢረ ትንሳኤ ሙታን ካበይ ናግንዮ ምስጢረ ትንሳኤ ሙታን ድማ ኣብ ዓንቀጽ 11
ونسيفو تنسى موتان تنسى موتان تسفى نقبل سلازي بحصارة تقلي ساعة سلازي حموش ما أمر مسترات سي أبصرت هاي مرة وش تحزر متر يلوم ثم تقميت أمره ثم جمرات حز ثم تمسكر قاول حري مسفحي ممهار مسح الدروس محتات كورستات ممهار قاولنا بزح خابزي وصايقن أي خونه أبوتاتنا كندينا بمنفس كل سماريحهم زغمت لنا مقانو ميزاري عنتم بتوسخي زين شو عتم مسترات بيت كريستيان وين أبصرت هاي ما نخش يركوا يلكن يركي كم جمعتها عندما كلنا مسترات إمكات مسترا ميرون مسترا قربان مسترا كهنات مسترا تكليل مسترا نسها إنها مسترا كانديلة زي مش وعاتيهم مسترات بيت كريستيان يبهالو سلازي أبصرت هاي ما تنمرقات مجمرتها زي شو عاتيهم أم تيتجور عنتي نيرنا وش بيت كريستيان يوم كبيت كريستيان وزاي كخوني أي خيلن ناي بيت كريستيان أي منفس قدوس حابتي يوم سلازي أوشتي بيت كريستيان يوم ذكناونه سلازي بأنت بيت كريستيان أبزر وشتي ما زي مشوعاتي مسترات بيت كريستيان أوش عن رقم تخكل مسترات أبقى داغن ولد اللي مسترا ميرون دما حابت منفس قدوس نقولوا نحطهم اللي قاعد ما مسترا قربان دما نقرب قاعد مسترا كهنات الله مسترا تكليلنا ولا نفصمه كان دما بيت كريستيان تغنيو ناي مفتاح ناي مسار ناي እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሀብቲ ወይ ድማ ስልጣንዩ ካው ታያሎ ሚስጥረ ንስሃሎ ዝውን ኃጢአት ዳግም ንሕደሰሉ ስድማ አቤት ክርስቲያን ሀብቲ ወራ ካው ሚስጥረ ቀንዲል ድማ ያው ሕሙማን ብቅባ ቅዱስ ወስደዎ ፈውስ ስጋን ነፍስን መስረት ኃጢአት ወን ዘቅመና ያ ለዚህ ሸዋዓት ሚስጥራት ቤተ ክርስቲያን ዘርዚርና ونأمن بهاتي قدس بيت كريستيان خنور كلناس ازيهم كلهم الله زغره من ነገር ታይዲ ክልተ ሚስጥራት ሲ አብ አማረ ሚስጥርን አብ ሸዋዓት ሚስጥራት ቤተ ክርስቲያን አካቲትና ይምና من مخانو ነገርካ ሚስጥራት ጥምቀትን ሚስጥረ ቁርባን ክልቲኦም ሲ አብ ሸዋዓት አማረ ሚስጥራት ወን አለው እንደገና ድማ ሐሙሽ አማረ ሚስጥራት ወን አለው ምክንያቱም ሚስጥረ ጥምቀት መእተዊ ኩሎም ሚስጥራት መእተዊ እዮም እንደገና ምስጢረ ቁርባን ድማ ጉልላቶም እዩ መክብቦም እዩ አክሊሎም እዩ እና ክልቲኦም አብ ክልቲኦም መደገጋጎም ክንደየናይ ዝአክል ናይ ህይወት መሰረት ምዃኖም ይዘርየና ብጣዕሚ ደስ ይብል ስለዚ ካብዚ እንታይ ንርዳእ ዘለና ጸሎተ ሃይማኖት ብትኽክል هدئنا أستوعبنا زغاليا بجز زحزو سبات كله خليهم ونعمل بحرام نقدر هذا كل جواري سمات متيسر وزي يسر أنت هم نقول زي نثبت معنا جن أستوعبنا ببع عن كذا حد عن كذا ما زالوا من أخت انتهي مخانو زين أستخدم من هواريت مساري مخانو نهواريت مزرتي لما تحس كلمة نبير سالم نمن قسمة لما زاوم مستراز هذا مخانو كله سامعنا كرد لنا بزاقات أمي كنا لو نفتو فلذي ጸሎተ ሃይማኖት ናይ ሃይማኖት ምስክርነት እዩ ሃይማኖት ከንታ እዩ ንሕተው ሃይሉስ ሃይማኖተይ ጸሎተ ሃይማኖት እዩ እሱውን እዚ የዝኣምን ናብ ብዙሕ ናብ ካልእ ጭንቀት ናብ ካልእ ሓሳብ መኻድ አይደልን እዚ ፈሊጥካ እናበርታኻ መኻድ እዩ እዚ ኣኽለና ይመስልኒ ካልእ ግዜ ተኸታተልቲ መደብና ድማ ካልእ ግዜ ተፈትየሞ سبسكرايب لايك شير نكال خباز احنا تراوانا تفتيهم لما خالق زي ما بخالق مرحا قوري قاشا قيرك عدبك سلازي كوران كورات تخاتلت مدبنا بزعوا سؤولة هايمانوت نهايمانوت مسكرنت كنا إذا أكل سفيحن تلقن زخونا مسترات كم تحاجة هذا كريستيان ما يقدن أمان إيه هايمانوت هذا اللي نزبل ما يقدن خزو كفلتو نداكو دما خمر اللو كابزغر ما كنا قرسي هذا سب كريستيان زال السب نقدر طلعت هايمانوت كفلت الله كريستيان حس كده هي زي حس كده هاي طلعت هايمانوت هاي تحتت كده تحتي زي سلازي طلعت هايمانوت سلازي فلت كي مر ولا عكس هذا سلازي كسب ستعبي صنق تفكي عابيخي نايزيهم تمرت أسفحي بتقصي كمهرة قديت علينا كمهرة قديت عليك مالتي سلازي نحن أول كمو استوعبنا حيزنا كنا مهار እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይርዳና ጸንልኩም ስለዘዳም መስኩምና መስገና ንዝነበረና ጊዜ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ሓደ አምላኽ ዝኾነ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብር ምስጋና ንዖም ይኹን እግዚአብሔር ምሳኸም ይኹን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን